Gereget doang. Kasih punya antar bergigit lah gitu. Nggak boleh. Bandung ya. Ngegel iya. Nih. Gereget. Lu kayak baru punya gigi segitu mau gigit orang. Di sini nih. Nih, mau pukul. Angker Roma, nu ngajaran, nu gini nih kalau ketemu orang gigit. Tinju deh. Tinju lagi. Enggak boleh bohong. Tinju lagi. Kalau ngecengkang. Bener nih tadi perhatikan ngaliuk. Entuk si aing cicing teh malah tambah angut. Tonjok. Kasih Cewek bisi tonjok masih belum ngop. Gigit lagi deh kasih. Nih ani. Oh batu. Ani. Dah. Iya. Si Tarina pindah di. Jadi ambil di aja. solusi. Ambil kata aja, ambil kata. Ambil kita.